شوهر دویمم تا 11 سال ما بسیار زندگی خوشبختانه داشتیم، اما با سبب بیماری سرطان از دنیا رفت. بعضی نفران عقیده دارن که همین دختر که از شوهر جدا شد بعد روی صحنه می آید. بیهوده خارم میکنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه بیرحمیت من دوست میدارم تو را. خانه استقامتی توفیق کردن که من یک جهان میندار هستم از دستگیری های پیشوای معظم ملت. در میانی می سزار و لالزار این دیار، در میانی می سزار و لالزار این دیار. شما و نگینه موقع و رقیبت؟ بسیاری ها چونین میشمورند. بسیاری ها میگن پیاله باشد و من باشم و تو باشی و من. ولی یک سری دیگر رو میخواهم که تماشابین ما داند. سرزمین من جلوه جلوه تو نمای، سرزمین من هفت رنگ و با صفای، سرزمین من. دوستان عزیز، اگر شما میخواهید خط سرحد را عبور کنید، یعنی از سرحد گذرید، به شرکت باورنوک بخ مراجعت کنید. رقم ها در روی اکران های شما. دوستان عزیز، شخصانی که بیکار هستند و در جستجوی کار هستند، خصوصا مادران و خواهران، این همین رقمایی که میبینین واتساپ مدینه بانو است. میخواین که در جای 6 تن کار بیاوین و در یک ماه از 100 تا 150 هزار روبل کار کنین. این همین رقمایی که هست خودی حاضر نویسین، با مدینه بانو کارم میفهمونه، کار قین نیست. خودی که رجیستراسیون میشین با شما با 500 روبل تحفه کرده میشه. سین سال فرق ندارد، فقط با شما چی در کار؟ یک تلفن، یک واتساپ، تمام. بسیاری میگن قینه خیلی نه نبرات. شما میتونین که همین خریدایی که ای مگزین میکنین از شرکت فابریک خریداری کنین و با شما بونوس ها جمع میشوند، در مدت کوتاه با معاش های بلند میرسین. این همین خودی حاضر رقمایی که در روی اکران دیدین زنگ بزنین، خودتون رجیستراسیون کنین، صاحب 500 روبل شین. تو و گل خنده ها و نازیاری، منو درد و فیغان و آهوزاری، تو و نازوی تاب و عشق و جویی، منو در ره گذارد انتظاری، انتظاری، انتظاری. سلام و درودی بی پایان. به به، چقدر صدای شیرین. باوری دارم که الکی پای بردید که این نفر کیست. گلبهار شاکرова، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، دستپروری انسامبل آوازه‌داری شش مقام، امروز مهمانی برنامه استوریلیز گشتند. با یک جهان خوشنودی ما مهمان را به برنامه خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید عزیز. سلامت باشید. هنرمند انا همون استعدادی که دارد هیچ وقت مقصد پس پرده نمیماند. یک روز نه یک روز در چشم تماشابین به قولی که نمایان میگردد. امروز هنر شما، ملکه شما، مهارت شما از چشم تماشابینان ما هم دور نماند و بسیار خوش کردن که مهمانی برنامه ما شوید. تشکر زیاد. بسیار خرسند هستم که مرا امروز به برنامه خود دعوت کردید. تشکر زیاد. تشکر. گلبهار جان، پیش از اون که سوال نخستین ما این است که هر یک نفر با هر سبب روی صحنه می آید. بله. شما با کدام سبب اومده؟ سبب اساسیش این مادرم بودند. آن کس توصیه دادند؟ بله، از خورده مادرم. در جوانی خودشان بسیار میخواستند که صنعتکار باشند، اما در محیطی که کلان شدند، در محیطی که زندگی میکردند، اونجا اونقدر صنعت را اگر دختر بچه به همین روی صنعت رود کرد نمیپذیرفتند. از این سبب نتوانستند روی صنعت را پیش گیرند. برای همین بسیار آرزو داشتند که من صنعتکار باشم. دوستان عزیز، شاعره شیرین کلام بانو شاکرova و مادر گلبهار شاکرova هستند. از دفتر اجراتهایشان بسیار شعرهای وطن، مادر، عشق و هر گونه را ما شاهد گشتیم. بسیار هم قلم زیبا دارند و نگفته نماند که هر سروده که گلبهار فکر میکنم میسراید از دفتر اجراتهای مادرش است. بله، از مادرم زیاد سرایدگی هستم. شما گفتید که من چگونه روی صحنه آمدم، ولی بعضی نفران عقیده دارند که همین دختر که از شوهر جدا شد بعد روی صحنه می آید، برای سوزاندن، برای مقصد که رشک همون سابق شوهرش رو بدور کردن.
бале ҳозир ин чиз ба назар бисёр мерасад, аммо ман аз даврони хурдӣ, аз даврони кӯдакӣ ба мактаби санъат рафта таҳсил кардагӣ ҳастам. асбоби рубобро омӯхтам. Пас аз он дар омӯзишгоҳи санъатӣ ба номи Содиқхон Ҳофизӣ шаҳри Хуҷанд дохил шуда онҷоро ҳам хатм кардагӣ ҳастам дар асбоби скрипка. Пас аз он ба консерваторияи миллӣ дохил шудагӣ ҳастам. Умуман гӯем, ман аз хурдӣ дар роҳи санъат тарбия ёфтам. шавҳари шумо зид набуда? рости шавҳари аввалам зид набуд. ӯ бисёр кӯшиш мекард ки мегуфт ки ман ҳоло мерам Россия кор мекунам. Ман бисёр манижа давлатро гӯш мекардам, дӯсташ медоштам ва ӯ мегуфт ки ман меравам дар Россия кор мекунам, мебиёям туро чӣ мекунам, машҳур мекунам, барои пешрафти санъатат кӯмак мерасонам мегуфт. Аммо ҳастанд акнун дар зиндагӣ мешавад, дида наметавонанд. Баъзе одамо байни мо даромаданд ва моро ҷудо карданд. яъне шумо аз шавҳари аввал ҷудо шудед? бале, хештабор будем. имрӯз модараш сабаб шуд, на танҳо модараш, дигар хештаборонаш ҳам сабаб гаштанд ки мо аз ҳамдигар ҷудо бошем. рафтуомад имрӯз ҳаст? рафтуомад модараш омада меравад, лекин худаш таи 15 сол аст ки беному нишон шудааст. ба Россия рафта, намедонам ростӣ. ҳеҷ кас хабар надорад аз аҳволи ӯ, дар чӣ ҳолат аст. баъдан Гулбаҳор шавҳари нав кардед, ба як зиндагии бисёр ҳам зебо насиби шумо гашта буд. имрӯз бо шавҳартон хушбахтед? ростӣ чаро дар фикр фурӯ рафтед? чӣ сирре ҳаст? шавҳари дуюмам таи 11 сол мо бисёр зиндагии хушбахтона доштем, аммо бо сабаби беморӣ саратон аз дунё рафт. чӣ қадар вақт шуд? 2 сол мешавад. азбаски фарзандони шумо хурдакак ҳастанд, меҳри падар дар дилашон ғалаба намекунад, суруғ намекунад? бале, албатта суруғ мекунад. аммо қисмат қисмат аст. тақдиру пешонӣ мегӯянд. кӯшиш мекунам ба онҳо фаҳмонам ки гарчанде ӯ бо мо нест, аммо аз боло ба мо менигарад ва мо бояд хушбахтона зиндагӣ кунем, ба хотири он ки ӯ фақат мегуфт ҳамеша хушбахт бош, ҳамеша пеш рав, дар як ҷо қарор нагир. он кас тарафдор буданд ки шумо овозхонии худро идома додед? бале, бениҳоят тарафдор буд. ман баъзан вақтҳо шӯхӣ карда мегуфтам, биё ман хона нишинам, чӣ кор мекунам ҳамин вай. баъзан хаста мешудам, мегуфтам биё ҳамин худамро ба оила бахшам, хона нишинам. мегуфт не, дарав карда ба корбаро рафта баромад кун. Дар тӯи маъракаҳо намемонд, иҷозат намедод дар тӯйҳо иштирок кунам, фақат дар консертҳои давлатӣ иҷозат медод ки дар телевизионҳо мегуфт баромад кун. гарчанде ман маошам хай барои худаму кӯдаконам мерасид, лекин барои суруду либос кардан албатта ки намерасид. ӯ ҳамеша маблағ медод, мегуфт рав барои сару либос кун, суруди нав кун, баромад кун. гуфтам хеле бисёр дастгириҳо мекард. имрӯз дар хона садояш нест, ёд мекунед? албатта. дӯсташ медоштед? бале, бениҳоят. рӯҳашон шод бошад. Гулбаҳорҷон, шумо дар ансамбли давлатӣ кор мекунед, дар ансамбли Шашмақом кор мекунед. на ҳар кас дар ансамблҳои давлатию дар чорабинои ҳукуматӣ фаъолона кор карда метавонад, то агар тағо ё кириша надошта бошад. дар ин самт кириша ё тағои шумо ки аст? хушбахтона вақте ки ман дар шаҳри Хуҷанд, дар ансамбли Нури Хуҷанд, ансамбли Шашмақомсароёни Нури Хуҷанд кору фаъолият мекардам, дар як чорабинӣ ман назди пешвои муаззами миллат баромад кардам. бо думра суруди модарро сароидам. аз ҳамон ҷо ба ман таваҷҷӯҳ карданд, маро дастгирӣ карданд, маро ба Душанбе оварданд, ба ансамбли Дарьё ба кор қабул карданд ва
бисёр дастгириҳо карданд. Сабтҳои маро дар кумитаи телевизион ва радио дар телевизионҳо сабт карда пахш карданд ва соҳиби манзил ҳам шудам. Бароям хонаи истиқоматӣ тӯҳфа карданд, ки ман якҷаҳон миннатдор ҳастам аз дастгириҳои пешвои муаззами миллат. ташаккур. Анамон суруде ки шумо дар назди ҷаноб сароидед ва анамон сабаби муваффақияти шумо гашт, метавонед ки бари тамошобинӣ замзама кунед? Бале. афсӯс думраи навовардем да. Бидумра. рафти эй модар дариғо, ташнаи рӯи туям, ташнаи он мӯи хушбу чашму абрӯи туям, ташнаи он мӯи хушбу чашму абрӯи туям. дар миёни майсазору лолазори ин диёр, дар миёни майсазору лолазори ин диёр, интизори дидани волои дилҷӯи туям, интизори дидани волои дилҷӯи туям. аҳсан мегӯем, офарин мегӯем. бисёр ҳам садои ширин доред. гулбаҳор, як сири дигарро мехоҳам донам, ки замоне ки ман хурдакак будам, ҳангоми синфи 3 ё инки 4 мехондам, дар анамон оинаи Нилгул медидам, ки Гулбаҳор дар қатори анамон ҳунармандоне ки асбобҳои мусиқӣ менавозанд ба ҳайси як чанг навоз мегӯянд ё инки қонун мегӯянд, ҳамон хел фаъолият мекардед. чӣ сабаб шуд ки як бор рӯ ба овозхонӣ овардед? чӣ хеле ки ман дар боло қайд кардам, маро ба ансамбли дарё бо супориши ҷаноби олӣ ба кор даъват карданд. онҷо маро фақат ба ҳайси навозанда ба кор қабул карданд. Намедонам сабабаш чӣ бошад. Намегузоштанд ки ман сарояндагӣ кунам. таи 6 сол ман дар ансамбли дарё фаъолият кардам бо роҳбарии устод Саидқул Билолов, шодравон Қурбоналӣ Абдуллоев. Аз онҳо бисёр чизро омӯхтам барои худам. ҳамин чиз сабаб гашт, ки ман оҳанг эҷод карданро омӯхтам аз онҳо, чун онҳо ҳамеша барои ҳунармандон оҳангҳои навбанав эҷод карда тақдим мекарданд ва сабаби аз ансамбли дарё ба шашмақом гузаштани ман ҳамин чиз буд, ки ман фақат ба ҳайси навозанда кор мекардам ва бо овози ман касе кор намекард. рафта рафта мушоҳида кардам, ки овози ман гум шуда истодааст. Чӣ хел бояд ки ҳар рӯз бояд машқи овоз кунӣ, ки то ки овоз дар чӣ мегӯянд форма бошад, рӯзҳо мегӯянд. бале, ҳамин сабаб шуд, ки ман ба ансамбли шашмақом ба кор дигар ба ҳайси овозхонум, ба ҳайси навозанда не, лекин дар сабтҳоям дар баъзе ҷоҳо ман иштирок мекунам бо асбобҳои мусиқӣ. Нигина Амонқулова чанд муддат пеш ҷаҳонро қоил гардонд дар як маҳфили мавлоносароӣ. агар ки ба ҷои Нигина Амонқулова ҳамин пешниҳод ба Гулбаҳор мешуд, шумо аз оташ мебаронд ё рад мекардед? албатта ки қабул мекардам. чаро? ин ифтихор аст барои ҳар як ҳунарманд, ки дар чунин сатҳи баланд баромад кунӣ. Намеҳаросидед? Не, аз чӣ бовар доред? албатта ҳунарманд бояд, ки вақте ки дар ҳамин ҷодаи ҳунар рафтӣ, бояд натарсӣ, бояд дар ҳама ҳолат ту бояд исбот карда тавонӣ, ки ту арзанда ҳастӣ. шумо Нигина Амонқулова рақибед? бисёриҳо чунин мешуморанд. бисёриҳо мегӯянд куҷое намеравам, ҳамин Нигина ин хел аст, он хел аст гуфта гап мезананду ягон муқоиса мекунанд, лекин ман рақобатро намебинам. Рақобатро намебинед, лекин дар ҳунар аз Нигина кам нестед? аку ҳар кас ваи худашро дорад, чӣ мегӯянд, роҳи худашро дорад, ҳар кас стили худашро дорад, ҳар кас ризқу рӯзии худашро дорад ва ман ҳеҷ вақт Нигина шуда наметавонам, Нигина ҳеҷ вақт ман шуда наметавонад. беҳтарин, агар аҳамият дода бошед, дар санъати имрӯзаи тоҷик ба ғайри Мадина Ақназарова ё ин ки Хуҷастаи Мирзовалӣ кам касон муваффақ мешаванд, ки дар жанри опера балад бошанд. Гулбаҳор, шумо опера сароида метавонед? ман ростӣ кам кам барои худам замзама мекунам вақте касе нест дар пешам.
имрӯзҳо мо операсароёни зиёд дорем. Шарофат Усмонова беҳтарин бале фаромӯш кардам. ҳунарпешаи опера аст. Бисёр ҳастанд. Аз ҷиҳати мардҳо ҳам гӯем ҳунармандони хуб бисёр дорем, аммо ман ягон маротиба кӯшиш накардам ки операсароям. жанри мушкилтарин дар санъати тоҷик кадом жанр аст? ҳамаи жанрҳо мушкил ҳастанд, лекин аз ҳама боз мушкилтараш ман фикр мекунам ин шашмақом аст. агар мегӯянд ки шашмақомро ту аз ӯдаш бароӣ, дар дигар жанрҳо муваффақ мешавӣ. бале, ин асос дорад? албатта. вақте ту шашмақомро меомӯзӣ, онҷо суханҳои баланд аст, онҷо авҷҳои баланд аст, аллакай ту ба сатҳи касбият ки расидӣ, аллакай ту метавонӣ дар дигар жанрҳо ҳам озодона муваффақ гардӣ. чандин сарояндаҳоро медонам ки маҳз ба хотире ки аз шавҳар ҷудо шавем рӯ ба сарояндагӣ меоранд. ман намедонам ки мақсади онҳо чӣ аст. шумо ҳамчун як зане ки шавҳари худро дӯст медоштед, чӣ андеша доред вақте духтар барои сӯзондан рӯи саҳна меояд? ҳамин чиз агар тақдир ба шумо расида мекард, барои сӯзондани касе мебаромадед? Не. чӣ гуфтан мехоҳед? ин чиз ба фикри ман нодуруст аст. барои як касе сӯзондан, як кор кардан, ин аз нигоҳи ман, ин фикри шахсии ман аст. ман намехоҳам ба иззати нафси касе расидам, лекин ман фикри шахсии ман ин аст ки ин чиз нодуруст аст, чун бояд духтарон ҳозир зиёд ҳастанд ки оилаи худро аз даст медиҳанду барбод мекунанду аз пайи як ҳавасҳои дурӯза мегарданд. бале, фикр мекунам бояд санъат ам ин як илм дорад. илмро рафта омӯхтан дар кор, ҳамихе ҳавасакӣ ҳунарманд шудан, ба фикри ман ин нодуруст аст. беҳтар мешуд ҳамин духтарҳо хуб фикр мекарданд, оилаашонро вайрон намекарданд, сабру тоқатро пеша мекарданд, сабру таҳаммулро пеша мекарданд. ба фикри ман дар ҷомеа зиёд шудааст ки оила вайрон шавӣ. аз ин бисёр ғамгин кунанда аст. ман аҳамият додам дар аномон репертуари сурудҳои Гулбаҳор бештар сурудҳои ошиқонаву мавзӯъҳои ишқ месароед. чӣ магар ошиқед? албатта. ошиқи зиндагӣ, ошиқи фарзандонат, ошиқи падару модар, ишқи илоҳӣ. бисёриҳо шоирро гунаҳгор мекунанд ки ин мавзӯъро ӯ интихоб кардааст ба мо пешниҳод. шумо ҳамон хел? ҳар кас дарду ғами худашро баён месозад ва ҳунарманд ҳамчунин аст. мо метавонем ки аз шумо як суруди мавзӯи ишқро? на дил ба фикри ман асту, на ман ба ёди ваям, дигар зи ишқ намепурсад устухони наям. ба хасм гӯ ки мани рафта боз меоям, ҳазор бораки ҷорӯб мезани зи паям. ба хасм гӯй ки мани рафта боз меоям, ҳазор бораки ҷорӯб мезани зи паям. ташаккур. Гулбаҳор, вақте шумо рӯи саҳна ҳастед, мешунавед ки аз дур як нафар мегӯяд ки артистка ҳаст, мақсад байни мардҳо ҳаст, ҳамин хел ҷумлаҳо ба гӯши шумо ҳам мерасад? бисёр мерасад. аз ин ғамгин намешавед? даврои пеш бале ғамгин мешудам, баъд одат кардам. ҳоло ба ҳеҷ кас аҳамият намедиҳам, ба сухани касе. модари азиз Бону Шокирова дар зиндагӣ, дар кору пайкори Гулбаҳор бисёр хизматҳои ҷоноҷон кардаанд. шумо тариқи минбари мо метавонед ки ба модар чанд ҳарфи ногуфтаи худро гуфта бошед? аллакай моро тамошо мекунанд, хоҳ нохоҳ, ва ин суханҳои шуморо мешунаванд. дар зиндагӣ, ҳам дар ҷодои санъат, ҳам дар зиндагӣ, ҳам падарам, ҳам модарам бисёр заҳматҳо кашидаанд. барои пешравии корҳои эҷодиам пайваста кӯшиш мекунанд ки ба ман кӯмак расонанд. баъзан вақт ҳолатҳо мешаванд ки ба модарам сахтгапӣ кардам, ба суханҳояшон гӯш накардам. чӣ гуфтани ҳастам? узр мепурсам аз модарам. барои ман ростӣ намедонам як характери чӣ дорам. эркагӣ? не, эрка ҳам ҳастам, аммо ҳамин камтар ғурурам чӣ намекунад ки аз модарам рӯбарӯ бахшиш пурсам. намедонам.
یا که شرم میدارم یا که نمیدونم. تنها شما نیستی گلبهار، من فکر میکنم که تمامی همین مردم ما در روی پدر، در روی مادر چرا گفتن نمیتونیم که دوستت میداریم، به شما مقصد که حیات بیرنگ است، همین گفتارها، همین گپ‌ها رو چرا گفتن نمیتوانیم؟ با گفتار نمیتوانم، اما با رفتار کوشش میکنم که برای اونها یگان خدمتی کرده باشم، با کارهایشون، با زندگیشون کمک رسانم. این قرض و فرض است البته که، لیکن نمیدونم بیشتری شاید 90% انسانیت همین خیلی باشه. جنگ میکردن شما رو مادر؟ بله، چرا جنگ نمیکردن؟ جنگ میکردن. کدام مادر جنگ نمیکنن؟ البته برای بهبودی فرزندش، برای درست رفتن و راه درست زندگی رو انتخاب کردن جنگ و سرزنش ها میشود، به این نمیشود. برای سراینده ایمیجی اساسیش یعنی که در وصف وطن سرود سراییدن، در وصف مادر سرود داشتن. من فکر میکنم که در دفتر ایجادهای شما هم سرود وطن هست. بله. و آنهایی که وطن تاجیک رو دوست میدارن، میتونید که چند مصرع زمزمه کنید؟ البته میتونم. یک شعر رو مادرم آهنگش از سراینده ترک ابراهیم تتلیس است. یک چند سراینده های افغان آن رو برای وطن خود موافق کرده شعر نوشته خواندن. اما این شعر رو من گرفته با مادرم گفتم که به همین مانند، لیکن در وصف تاجیکستان، چون تاجیکستانی ما بهشتاس است، تاجیکستانی ما آزاد است. دست از وطن نگیرم تا از جسم و جانم فدای میهن تا روح در روانم، فرزندی با وفایی این میهن و دیارم، سر می نهم به پایش تا هست آستانم. سرزمین من جلوه تو نمای، سرزمین من هفت رنگ و با صفای، سرزمین من با سرود و با نوای، سرزمین من، سرزمین من لطف خداوندی منی، سرزمین من ریشه و پیوندی منی، سرزمین من دارو و درمانی تنی، سرزمین من. آفرین، احسان میگیم، در حقیقت قویل هستیم پیشی هنری شما. ولی یک سری دیگر رو میخواهم که تماشابین ما داند. گلبهار شاکرова، بنفشه شاکرова. بسیاری ها گمان میکنند که شما دخترش هستید یا اینکه خواهرش هستید. من میخوام که آن همین گره رو شما خودتون کشوید. بله، این سوال رو به من بسیار شنوندگان و مخلصان دادند که شما آیا با بنفشه شاکرova یگان خویشتباری دارید؟ نه، افسوس. اپای بنفشه که ما در یک جایگی در انسامبل دریا یک جای کار و فعالیت میکردیم، روحشان شاد بود. بسیار زنی حلیم و خاکسار و مهربان، زنده دل، خوش چقچق، بسیار دلی صاف داشتن، اما خویشتباری نداریم. همکس با همکار هستید. بله. شما میتوانید که در پیشی انمی شاهدی تماشابین ما با نگین امونقلوبه تقلید کرده یک سرودش رو زمزمه کنید. فقط نگویید. شما هم میخونید بعد. مایلش کمک میکنید. خوشان زمان که به سیر چمن تو باشی و من، میانی به یک غنچه پیرهن تو باشی و من، پس از آن که نباشد میانی ما اغیار، پیاله باشد و من باشم و تو باشی و من. آمدت گردم جانشو گیدو خیلی جان قد و قامتت گردم، آمدت گردم جان قد و قامتت گردم،
آی تو جانان آی تو جانانی من باشی از نزاکتت گردم جان آی تو جانانی من باشی از نزاکتت گردم. آفرین آفرین. تشکر. من میدونستم که گلبهار شاکرова یک هنر یک ملکه بلند رو صاحبند و امروز قائل گردونید انا همان تماشابین ما را. در حقیقت نشان دادید که شما انا همان سزاوار عنوان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان هستید. تشکر. از بس که در اول قید کردید که هنری منیژه دولت رو دوست داشته میخواستید که سراینده شوید. شما میتوانید که دل خوب سرودی منیژه دولت رو سروید، زیرا باوری دارم که منیژه این رو تماشا میکنه. بهوده خارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه بیرحمیت من دوست میدارم تو را. بهوده خارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه بیرحمیت من دوست میدارم تو را. شبها به یادی روی تو خون از تو دل جان میکند عیار سنگین قلب من زارم مکن بهر خدا. من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را. من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را. با هنر و استعداد فوق‌العاده گلبهار شاکرова توانستند که برنامه استاره‌ریزی ما رو شکوه بخشند. ما در حقیقت قائل گشتیم پیش هنری شما و در آینده به شما پیشروی بردباری ها تمنا داریم. و در آخر به مردم سربلند تاجیک چی تمنا دارید؟ تمنا میکنم که مردم سربلند تاجیک همیشه شاد باشند، خوشبخت باشند، تنصیحت باشند، همیشه دسترخوانی پر از ناز و نعمت داشته باشند، کم و غم و درد را نبینند و سربلند باشند. کجای نباشند سربلند باشند. تنصیحت و خاطر جمع باشید تماشابین عزیز. خیر. агар шумо хоҳиши омӯхтани забонҳои хориҷиро доред пас ба саҳифаи Dej Academia ки силкаашро инҷо гузошта метавонед даромада обуна шавед ва аз хабару навгониҳои зиёд ҳамарӯза огоҳ шавед.